Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Good morning. Today would be the fourth week of our meeting, yeah. And the first, I would like to explain about new media, because later on I will explain about social media and big data. These three themes is related to each other. A new media basically is represent or they operate by codes, binary codes or digital codes, yeah. And these codes makes computer dynamics in order to operate the new media itself. Why do we call it new media? Because it's a product of transitional process from analog into digital media. We could also understood new media as digital media. And we call this new media because it represents the new format of platform itself that does not operate on the conventional media like printed media or written media or TV, radio, but it is operate on the computer and connected by the internet. Basically, new media also identified as means, alat for digital communication. It involving the new use of communication by using internet as medium to transmit data and also information. Nah, so what kind of new media that we are already getting to know in our everyday life? So basically we call this several media as a new media. The first would be website, podcast, messenger application, email services, online communities, and maybe you can find it on Discord. Or maybe if you are using iPhone, you can find it in the Clubhouse, yeah. Or retargeting ads or AdSense or web advertising. Another form of new media, other forms of new media would be the first digital animation, as you get it from you will be getting it from Mas Zain and also Mas Angki, if I'm not mistaken, yeah. They will teach you animation, basic technique of animation. Video games is also considered new media, web art or virtual exhibition, yeah. Network performance. This actually, it is a network that connects one computer to another computer using internet protocol. And the last would be motion capture or GPS, yeah, ground positioning system used in directing us to travel from one place to another. It is also applied on the digital maps. The first character of new media would be information. It is a transitional product of a transitional process from analog media or the physical media into the non-physical media. The non-physical media, we could understood it as cloud computing, yeah. And new media also related to the digitalization of information. So it is a processing of information, yeah. Whether it is text, data, or video. And by using the digital technology or internet connection, we are allowed to store, manipulate, and transmit
and high capacity of information, much faster and much cheaper. The result is, as you can see on your screen, massive amount of data as output of information processing using digital technology. Later on, I will invite you to discuss a lot about this big data in the meeting after the first competence test. We have several key concepts here. Yeah, the first would be network. New media using internet connection and digital technology allows every part of the world get connected. Those why, and nowadays we are having much more collaboration and also collective awareness about something that happened in the different part of the world. Yeah, we can access the information easily. For example, this kind of key concept, network jaringan, it makes it possible to build social movement only using internet. Yeah. For example, probably several months ago, yeah, or last year, we are getting to know information in America. They have social movement and social awareness about Black Lives Matter, yeah, because the police brutality are specified into a group color of citizen, yeah, especially they are targeting Black people or Afro-American people. Later on, as continuation of those movement, in America, they also have Asian Lives Matter. And overall, they also having a hashtag in quite become a trending topic on the Twitter. It is all lives matter. So nowadays, Americans are having high consciousness about human rights, yeah, for all people, for every race of citizen. The second key concept or characteristic for new media would be the technological convergence. The most basic example would be the gadgets that is in our hand. Yeah, by using a palm-sized gadget, we are able to access a lot of digital function, digital application that can be operated using internet technology. And the third characteristic of new media would be hypertextual. It means that by using quite simple combination of letter and alphabetical character, yeah, we can access much bigger capacity of storage of data. Ya. Jadi hypertext ini memungkinkan kita dengan mengklik serangkaian kombinasi huruf dan angka, itu kita bisa mengakses penyimpanan berkapasitas besar. Ya, kalau misalnya Mbak Mas mau katakanlah akses ke Zoom kelas kita pagi ini, itu dengan semudah mengakses link yang tersedia di My Class. So this basically allows people to modify their freedom of choice. They can access any kind of big capacity storage or big capacity of digital application by using the simple link. That's why we call this hypertextual, because by using a simple combination of information, yeah, we can access much bigger information.
The next characteristic of new data would be virtual. Yeah, I'm talking about the virtual environment. Yeah, as we all experience now in Zoom meeting, we are meeting virtually. This would allow us to create new identity, new alter ego, new avatar ya. Jadi di sini yang saya maksud, yang dimaksudkan dalam karakter virtual adalah lingkungan virtual, Mbak Mas, yang kita alami sekarang ini adalah Zoom meeting ya. Jadi di lingkungan virtual itu orang bisa menciptakan identitas alternatif yang mungkin berbeda dengan identitas dia yang sebenarnya. The next characteristic would be simulated or simulation ya. A step further beyond virtual. If we are experiencing virtual neighborhood, it's only part of us that being immersed with the virtual environment. But simulation allows us to immerse comprehensively into the new digital environment. Jadi simulasi itu berbeda dengan virtual. Kalau virtual itu hanya sebagian dari diri kita yang masuk ke dunia virtual atau lingkungan virtual. Kalau simulasi itu kita sepenuhnya bergabung ke lingkungan virtual tersebut dengan menggunakan alat bantu ya, tidak lagi dengan menggunakan link. Jadi VR gadget terutama ini biasanya digunakan untuk gaming. Ya kalau Mbak Mas pernah main The Sims atau mungkin GTA ya, Grand Theft Auto yang saya tahu sih. Mungkin masih banyak games di sana yang konsepnya adalah simulasi ya. Alat bantunya otomatis lebih banyak daripada yang virtual tadi. And the last characteristic of new media would be interactivity that allows us to have two-way communication or interactive communication, whereas the feedback is instantaneously, yeah, and also allows the participant of communication to change their role simultaneously and instantaneously. Sometimes they are become the producer of the text, and some of the time they become the recipient or the consumer of the text. Jadi interaktivitas di sini ya sama-sama kita tahu sebagai komunikasi dua arah yang memungkinkan semua partisipan komunikasi untuk berganti peran secara instan, yang dikenal dengan prosumer. Suatu kali Mbak Mas menjadi produser dari teks, sementara di kesempatan lain Mbak Mas menjadi penerima dari teks. Contoh yang paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari adalah social media engagement yang Mbak Mas praktekkan setiap hari ya. Kalau Mbak Mas upload konten, maka teman-temannya Mbak Mas yang akan nge-like atau komen, akan engage, akan terjadi engagement di situ. Sementara kalau teman-teman Mbak Mas yang upload konten, Mbak Mas yang akan nge-like ataupun komen konten tersebut. So that will be all. Several key concepts of new media. And if you are having a question, feel free to ask. But if you are not having a question at this moment, I will continue to the preparation for the first competent test, since next week we will be having the first competence test here. And I would like to remind you also, this week we are having the first quiz on my class. You can access it from Monday, actually from Monday until the next Monday ya. Jadi kuisnya bisa diakses dari tanggal 11 sampai tanggal 18 Oktober, Mbak Mas. Oke, kalau belum ada pertanyaan, barangkali saya mau menjelaskan interaktivitas dari internet ya, karena memang
Contoh paling konkret adalah dengan menjelaskan perkembangan teknologi internet. I presume I've already explained about this, ya. The first wave of internet, it's specifically for confidential military data service purpose, ya. It could only be accessed by a group of people that having certain kind of clearance. Jadi internet gelombang pertama ini hanya bisa diakses oleh pengguna layanan basis data militer, ya. Otomatis mereka yang bisa mengakses juga punya clearance atau izin security digital level tertentu, ya. Ya kalau Mbak Mas lihat-lihat di film-film apa misalnya spionase itu kan ada confidential information, ya. Jadi internet di tahun 60-an itu hanya sebagian besar hanya bisa digunakan oleh kalangan militer. Sementara internet generasi kedua, since we are referencing on the US technology development, especially on the internet, later on, starting from the 70s until 90s, yeah, the US are having their capitalism booming era. Yeah, at that time, maybe you can ask your aunt or your uncle. America is known for the Wall Street, ya, for example. Jadi internet generasi kedua ini pada saat itu di Amerika sedang booming, perekonomiannya sedang booming, ya, karena digerakkan oleh generasi baby boomers yang saat sekarang ini mungkin sudah pensiun atau ada di level teratas dari suatu manajemen. Amerika itu terkenal sama Wall Street-nya, Mbak Mas. Jadi perdagangan saham, kemudian bisnis, korporasi, ya. Maka internet generasi kedua itu fokus ke layanan intranet yang digunakan di satu jaringan internet dalam korporasi yang sama. Gunanya untuk apa? Supaya transmisi pesan bisnis itu bisa lebih cepat antara bawahan dengan atasan atau sebaliknya, atau menjangkau ke seluruh level manajemen di korporasi tersebut. Jadi hanya bisa diakses di sirkuit dengan identifier yang sama, ya. Jadi ini jaringan sirkuit internetnya tertutup, hanya bisa diakses oleh orang di kalangan internal. Later on, the third wave of internet is known by their main service, email service, ya. It is a form of asynchronous communication, whereas we have a delay for response, yeah. So we are not having immediate response. And how email really works is actually it's similar to the messenger application that you have nowadays. Jadi cara kerja email itu sebenarnya hampir sama dengan cara kerja aplikasi messenger yang kita punya sekarang. Kalau Mbak Mas terima WhatsApp teks itu hanya centang satu, kemungkinan pesannya masih nyangkut di server WhatsApp yang menghubungkan antara dua resipien, ya. Nah, tapi kalau centangnya udah dua, berarti sudah terdeliver. Kalau centangnya berubah jadi biru, berarti pesan sudah terbaca. Kalau si penerima ini mengaktifkan centang birunya, ya. Nah, jadi layanan utama dari internet generasi ketiga adalah email service. Dan bagaimana cara email bekerja, ya? Ya, sama seperti di sini. Kalau email itu kita tidak perlu repot mengingat IP address, ya, internet protocol address.
Karena dari satu pengguna ke pengguna yang lain ini sebenarnya identifikasinya dengan menggunakan IP address. Tapi kita sebagai manusia punya keterbatasan fotografis ya, atau ingatan mnemonik. Kita hanya bisa mengingat sesuatu yang bisa kita baca. Maka oleh sistem pelayanan email, IP address ini diterjemahkan sebagai alamat email yang Mbak Mas gunakan setiap harinya untuk aktivitas digital apapun. Di internet gelombang ketiga ini juga ada layanan chat ya. The first would be the micro internet relay chat. This would be the pioneer of the chat services in the early of third wave internet. As you can see, it's having a basic form of chat relay ya. Jadi ini adalah layanan chat pertama di internet gelombang ketiga, merupakan awal mula dari layanan messenger yang kita gunakan sekarang. Belum ada emoticon, Mbak Mas, dan semuanya masih pakai huruf dan angka ya. Ini adalah fitur-fitur yang tersedia di internet generasi ketiga. So the first would be the chat services and also email services. The third would be bot for gaming. Fourth would be bot or automatication for music download. And on the third wave of internet, we are having synchronous communication, instant interactivity. So we can really relate on our everyday life interaction ya. Nah, jadi ini sekilas perbedaan antara email dan internet relay chat ya. Kalau email itu asynchronous, kalau IRC itu sinkronus. Di IRC atau awal mula aplikasi Messenger ini kita juga bisa menemukan akronim ya, yang barangkali masih kita gunakan sampai sekarang. Sebentar, saya tak ini di WhatsApp Bu Sofi. Oke, Mbak Mas. Nah, on the third wave of internet, we also getting to know the peer-to-peer encryption. Yeah, this could only work between two users of the same application. Peer-to-peer encryption, it's basically secure our message from one user to another user. So the third party of user, they could not read the message that we sent and we received. Jadi cara kerja peer-to-peer encryption di sini sebenarnya ini berfungsi di hampir semua aplikasi messenger yang kita pakai, Mbak Mas. WhatsApp, Telegram, kemudian Line itu sekarang juga sudah pakai peer-to-peer encryption yang artinya pihak ketiga atau selain sender dan receiver dari informasi itu tidak bisa membaca pesan kita. Nah, tapi di sini ada masalah privacy ya. WhatsApp menyebutkan bahwa security terjaga, tapi mereka dipertanyakan untuk masalah privacy. Karena pada realitanya WhatsApp yang dinaungi oleh Facebook Group itu bisa membaca pesan yang kita kirimkan ke orang lain, meskipun pesannya itu sudah dilengkapi dengan sistem enkripsi peer-to-peer ini. Nah, kalau Mbak Mas pengen menggunakan aplikasi yang lebih secure ya, Mbak Mas bisa pakai Telegram, karena foundernya Telegram, Pavel Durov, kalau nggak salah orang Ukraina atau orang Rusia itu ya, dia menjamin keamanan dan privacy dari pesan yang kita kirim. Hanya
pengirim dan penerima yang bisa mengenkripsi atau menerima pesannya secara utuh gitu. Nah, kalau yang diterapkan di WhatsApp, dia pakai QR code untuk WhatsApp web yang sekarang kita kenal sebagai link device ya, atau perangkat yang terhubung. Oke, kalau tadi kita bahas interaktivitas dari internet, sekarang kita bahas interactivity from the development of website. We will begin from the first website ya. The first web would be the read-only web. It connects information. So basically, we could only read the information that written on the web. Web 2.0 allows us to connect with another user. Yeah, it is basically read and write web. And Web 3.0, it connects knowledge. If you are aware, yeah, Wikipedia, they are having the edit feature in every part of their article. It means that one user is having the same role as another user. They could edit the written article on the Wikipedia website. Jadi Web 3.0 itu memungkinkan penggunanya untuk secara aktif berkontribusi dalam penulisan artikel ya. Contohnya di Wikipedia, Mbak Mas. Wikipedia itu ada tombol edit atau sunting. Kita misalnya kalau bisa dikenali sebagai webnya Wikipedia sebagai pengguna yang legitimate ya. Artinya kita sebagai teks editornya Wikipedia, maka kita bisa menyunting artikel tersebut. Those why and the Web 3.0, they basically connect knowledge. So from one user to another user, they have the same role as a contributor. The last part I will explain in this slide would be the Web 4.0. This could also understood as the profiling web ya. Jadi di Web 4.0 itu smart web sudah bisa memahami kebiasaan kita dalam menggunakan internet. Jadi mereka mengidentifikasi kita sebagai user internet berdasarkan kebiasaan kita dalam melakukan pencarian data di internet. Nah, ini perbedaannya. Kemudian perbedaan kedua antara web 1 sampai web 4 ya. Di web 1.0, user could only read contents. In Web 2.0, user allows to publish contents. That's why at this time, at this era of Web 2.0, we are having progressive blocking activities from the internet user. Jadi di masa perkembangan Web 2.0 itu banyak komunitas blog yang bermunculan di Indonesia maupun secara global. Nah, di era Web 3.0, pengguna itu sudah bisa mempublish konten dan membuat aplikasi. Ini awal mulanya. Nah, masifnya itu ada di Web 4.0. Nah, kemudian web itu tidak lagi menciptakan suatu platform ya, yang bisa digunakan oleh usernya, tapi mereka mengambil keuntungan dari platform dan data yang sudah diciptakan itu. Keuntungan yang mereka dapat apa? Mereka bisa mengidentifikasi pengguna berdasarkan kebiasaan mereka menggunakan internet. Maka di era inilah kita mendengar ada big data untuk manajemen data di internet. Nah, I will break down each of interactivity
we will be starting from the Web 2.0. The interactivity itself applied on the comment column under every article of user that publish on the web or their blog ya. Jadi interaktivitasnya itu sebenarnya muncul di kolom komentar ini. Itu biasanya ada di bawah artikel yang ada di website, entah itu artikel berupa opini ataupun berita ya. Jadi interaktivitasnya masih ada delay feedback. Nah, sementara di Web 3.0 ini interaktivitasnya hampir instan kalau kedua pengguna itu sama-sama online. The web developer or web provider, they only provide us with the platform. Jadi web developernya hanya menyediakan wadah untuk kita. Nah, yang ngisi itu kita, Mbak Mas. Makanya di era Web 3.0 itu kita kenal dengan istilah user generated content. Karena konten yang ada di situ sebenarnya diciptakan oleh user dari web tersebut. Ya, contoh yang paling mudah adalah Facebook. Kemudian sosial media yang lain. Nah, yang terakhir ini adalah smart web ya. Di mana dia tidak hanya bisa menyediakan informasi dalam jumlah besar secara cepat dan hampir tanpa biaya, tapi dia juga bisa memberikan rekomendasi untuk kita. For example, if you wrote the first 3 letter of full word or full sentence in the search engine column, then you will be having the complete sentence instantaneously. Ya, misalnya Mbak Mas nulis kata pertama di kolom pencarian search engine, kemudian di situ ada rekomendasi kalimat lengkap gitu ya. Bahkan ada beberapa pilihan ke bawah. Nah, inilah yang disebut semantic web. Rekomendasi otomatis yang diberikan oleh search engine. Nah, yang sering kita dapat misalnya kalau kita lagi browsing di Google. Okay, that would be the final part of interactivity as one of the key concept from the new media. And I will continue with how we will conduct with the first competence test. Jadi gini Mbak Mas, untuk tugas pertama di uji kompetensi 1 ini, Mbak Mas akan bekerja dalam kelompok. Mbak Mas akan buat semacam digital draft campaign, seperti yang ada di sini ya. Ini contohnya. Tapi apakah hanya membuat seperti ini saja? Tidak ya. Nanti akan saya tunjukkan contoh berikutnya. Yang perlu Mbak Mas persiapkan adalah 4 topik yang saya tulis di sini. Jadi topik pertama adalah vaksin COVID-19. Kemudian topik kedua, bisnis selama pandemi. Topik ketiga, donasi selama pandemi. Dan topik ketiga adalah pariwisata selama pandemi. Dari materi itu silahkan buat video presentasi kelompok yang diupload ke YouTube. Jadi secara individual, Mbak Mas hanya perlu mengupload link video presentasi kelompok yang sudah diupload ke YouTube ya. Itu linknya di copy paste ke assignment di bagian My Class sesi 5. The first competent test is accessible through 18 until 26 ya. 26 of October. Oke. Saya lanjutkan ke materi yang kedua dulu ya. Ini Mbak Mas. Jadi cara atau prosedur mengerjakan uji kompetensi pertama 18 sampai 26 Oktober. Jadi buat mind map-nya dulu ya. Kemudian dari mind map itu di breakdown
menjadi 4 bagian secara lengkap. Nah, yang pertama adalah COVID-19 Vaccine Information. Mbak Mas mau bahas apa? Bebas dari negara yang dipilih tadi ya. Jadi pilih negaranya dulu. Bebas. Nah, misalnya nih, saya ngambil dari Indonesia, saya mau menceritakan sejauh mana distribusi vaksin COVID-19 ya. Saya ambil dari portal pemerintah di covid19.go.id. Mereka mengklaim bahwa distribusi vaksin itu sudah mencapai ke pelosok terluar. Jadi silahkan cantumkan linknya, kemudian inti dari artikel tersebut apa. Gitu. Berikutnya nanti Mbak Mas cerita tentang business during pandemic. Dapat informasinya dari mana, selalu cantumkan sumber referensinya ya. Nah, ini saya dapat dari kompas.com. Kompas buat infografis pembatasan aktivitas dine-in di restoran. Nah, ini Mbak Mas nanti cukup screenshot infografisnya kalau memang mau ngangkat infografis, tapi kalau mau ngangkat artikel berita, dibuat rangkuman seperti artikel ini ya. Jangan lupa cantumkan linknya, link referensi artikelnya. Yang ketiga, aktivitas donasi selama pandemi. Mbak Mas bisa menjelaskan salah satu platform donasi yang digunakan di internet ya, bebas, tergantung negaranya. Jadi first case itu adalah pilih negaranya dulu. Nah, karena saya pilih Indonesia, ini Mbak Mas, saya jelaskan tentang solusipeduli.org adalah sebuah organisasi non-profit yang bergerak di bidang kemanusiaan yang tujuannya untuk menggalang dana yang disalurkan ke seluruh dunia ternyata. Ya, di seluruh dunia. Kemudian yang terakhir ini adalah aktivitas pariwisata di era pandemi ya. Saya ambil dari websitenya Kementerian Perekonomian, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif kemenparekraf.co.id. Dia menceritakan pakai infografis hotel bisnis selama masa pandemi yang menerapkan CHSE protokol. Gitu. Jadi sebenarnya cukup sederhana, tapi masing-masing poin itu di breakdown satu-satu. Oke, saya rasa saya sudah menjelaskan semua requirement untuk uji kompetensi 1 ya. Silahkan nanti berproses. Ini record akan saya matikan. Monggo silahkan kalau ada pertanyaan.